السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محاورات کے حوالے سے کہ محاورات کیسے تیار کریں۔ یہ بھی پیپر کا ایک باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں۔ 2012 میں پہلا آبجیکٹیو پیپر آیا، اس سے پہلے سبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوتا تھا۔ تو اس پیپر میں 15 جو MCQs تھے وہ صرف محاورات سے ریلیٹڈ تھے، اور 2 جو تھے وہ بھی انڈائریکٹلی محاورات سے ہی ریلیٹڈ تھے۔ ایک میں محاورہ اور دوسرے میں روزمرہ کی ڈیفینیشن پوچھی گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو 2015 میں پیپر آیا اس میں بھی باقاعدہ طور پر 10 سے زائد محاورات پوچھے گئے تھے۔ پھر 2017 میں جو پیپر آیا اس میں شاید ایک آدھ محاورہ شامل تھا، کوئی خاطر خواہ محاورات شامل نہیں تھے، اور 2021 کے پیپر میں بھی کوئی شاید ایک آدھ محاورہ ہی شامل تھا۔ تو بہرحال چونکہ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور سابقہ PPSC پیپرز کی روٹین کے مطابق بھی یہ پاسٹ پیپرز کا حصہ رہے ہیں، اور آپ چونکہ بطور کینڈیڈیٹ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہر ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ایگزامینر کی مرضی ہے کہ وہ ادب کے کس ایریا کو کس حد تک ٹچ کرے، کتنے سوالات کس ایریا سے اٹھا لے، کیونکہ اسے آزادی ہے اور آپ نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، آپ کے فیوچر کا مسئلہ ہے، تو آپ کو اپنی تیاری کو ہر حوالے سے بہتر بنانا ہے، اور کوئی بھی ایسا ادب کا موضوع آپ چھوڑ نہیں سکتے جو کہ آپ کے لیے اہم ہو، پیپر میں اس سے ریلیٹڈ سوالات آ سکتے ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ محاورات کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ محاورات کا ایریا بہت وسیع ہے، اردو زبان بہت ہی وسیع زبان ہے، اور اس میں محاورات جو ہے وہ بہت ہی ان گنت تعداد میں ہیں۔ تو آپ کسی کوئی ایک بک نہیں ہے جیسے آپ تیاری کریں، بازار میں تو بہت سارے محاورات کے حوالے سے، ضرب الامثال کے حوالے سے بکس مل جاتی ہیں آپ کو۔ اظہر سنز کی بھی بکس ہیں، فیروز سنز نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب شائع کی، تدرس سے یاسر جواد صاحب کی 2 بکس بھی اس موضوع پر شائع۔ تو بہرحال یہ ایک وسیع موضوع ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے، اس کو اچھی طرح سے کور اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، طویل مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اس قدر وقت نہ ہو اور اس ایریا کی اسٹڈی کے لیے، اس ایریا کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ حصہ بھی کور اپ ہو جائے گا۔ تو میں نے اس پر کچھ کام کیا تھا، اور ان کو کوئی شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ شارٹ کٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ اور محاورہ میں کیا فرق ہے۔ روزمرہ کیا ہوتا ہے؟ روزمرہ وہ ہوتے ہیں، وہ الفاظ ہیں، الفاظ کا مجموعہ ہے یا واحد لفظ ہے جو اہل زبان کی گفتگو کے عین مطابق ہوتا ہے اور حقیقی معنی دیتا ہے۔ لغوی معنی جو اس کے لفظ کے ہیں وہی معنی مراد ہوتے ہیں، جو اسپیکر ہے، جو بولنے والا ہے، اس سے وہی معنی مراد لے رہا ہوتا ہے۔ جبکہ محاورہ وہ ہے جس میں مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، یعنی معنی جو ہے الفاظ کے، جو لفظ یا الفاظ کا مرکب جو ہے، جو مل کر محاورہ بناتے ہیں، تو وہاں جو الفاظ ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں میں، لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہ مرکب جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لغوی معنوں سے ہٹ کر کوئی معنی دے رہا ہوتا ہے، تو اسے ہم محاورہ کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر جو محاورہ ہے وہ روزمرہ بھی ہوتا ہے اور محاورہ بھی، جبکہ روزمرہ جو ہے وہ صرف روزمرہ ہی ہوتا ہے۔ اور روزمرہ کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 3-5 کرنا یا 19-20 کا فرق ہونا، یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم آئے روز استعمال کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میری آنکھ میں درد ہے، تو یہ اہل زبان کے مطابق ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری چشم میں درد ہے، تو یہ چشم جو ہے چونکہ اہل زبان نے استعمال نہیں کی، تو وہ استعمال کے لحاظ سے غلط ہے، قواعد کے لحاظ سے غلط ہے، اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، روزمرہ کہتے ہیں۔ اب کچھ مثالیں ہم لیتے ہیں محاورات کی، اور ان کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ محاورات کو آپ نے کیسے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، شارٹ ٹائم میں، پریسائزلی، عمدہ طریقے سے، کہ تاکہ آپ کے پیپر میں آنے والے جو محاورات ہیں ان کے ساتھ آپ آسانی سے ٹیکل کر سکیں اور ان سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو آپ نے کلید اردو کا چیپٹر نمبر 2 نکالنا ہے جناب، اس میں روزمرہ اور محاورہ والا چیپٹر، اور اس میں جو محاورات دیے گئے ہیں ان کو نکالنا ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس انداز میں پڑھنا ہے؟ آپ نے وہی ٹیکنیک سمجھنی ہے کہ جو مختلف الفاظ ہیں ان کے جو معنی مراد لیے گئے ہیں مختلف محاورات سے، وہ کس طرح معنی اخذ کرتا ہے، کرنے کا انداز ہے، کس طرح سے وہ معنی لیے جاتے ہیں، کیا اس کی ٹیکنیک ہو سکتی ہے، اس ٹیکنیک کو آپ نے سمجھنا ہے کہ مجازی معنی الفاظ کے کس طرح اخذ کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ پیپر میں جو بھی لفظ آئے، کیونکہ یہ اس قدر بہت زیادہ وسیع موضوع ہے کہ آپ کسی بھی کتاب سے کسی بھی طرح سے اس کو کور اپ مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ تو اس کا واحد فارمولہ یہی ہے کہ آپ ٹیکنیک کو سمجھیں اور اس ٹیکنیک کو پیپر کے دوران استعمال کریں اور اپنے نمبروں کو یقینی بنائیں۔ تو کچھ مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے اس ٹیکنیک کو سمجھنے کے لیے کون سی طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ آب ہونا محاورہ ہے جناب۔ آب کسے کہتے ہیں؟ ہم پانی کو کہتے ہیں، یعنی پانی ہونا اسے اردو میں کہتے ہیں۔ تو پانی کب ہوتا ہے بندہ؟ جب بندہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے،
दुख की हालत में होता है या शर्मिंदगी की हालत में होता है। खुद ही एनालाइज़ कीजिए कि वो कौन सी स्टेट हमारी होती है, स्टेट ऑफ माइंड होती है कि जब हम पानी पानी हो जाते हैं। हम तब पानी होते हैं, पानी पानी, जब हम शर्मिंदा होते हैं किसी बात पर। तो आब होना या पानी पानी होना का मुराद क्या होगा? शर्मिंदा होना। आब दीदा होना, आब का मतलब क्या है? पानी, और दीदा का मतलब क्या है? आँख। यानी आँख में पानी का आना। और आँखों में पानी कौन सा आता है? आँखों में जनाब पानी आता है आंसू की सूरत में। तो आब दीदा होना का क्या मतलब होगा? आँखों में आंसू भर लाना। आटे में नमक होना, एक और मुहावरा है। अब आटा ज़्यादा मिकदार में होता है और उसके मुकाबले में आप देखें कि नमक जो है वो बहुत ही कम मिकदार में होता है। यानी इससे मुराद क्या होगा कि किसी भी चीज़ की बहुत ही कम मिकदार, बहुत ही कम तादाद, थोड़ी सी मिकदार उस चीज़ के लिहाज से, तो हम उसे कहते हैं आटे में नमक के बराबर होना। और है जनाब आईना कर देना। आईना क्या होता है? आईने में हम अपना अक्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का अक्स देखते हैं, और आईने का काम यह है कि वो अक्स को वाज़े कर देता है। तो आईना कर देने से मुराद क्या होगा? वाज़े कर देना, क्लियर कर देना, हमारे सामने सही वाज़े तस्वीर आ जाना। फिर एक और मुहावरा लेते हैं, आँख लगना। आँख हमारी किस सूरत में लगती है? या तो सोने की सूरत में होती है, नींद आ जाती है, और दूसरा जो एक और मानी यहाँ मुराद लिया जाता है वो है किसी से इश्क होना, मोहब्बत होना। तो दोनों, आँख लगना से मुराद नींद आना भी हो सकता है, मोहब्बत होना भी हो सकता है। इसी तरह आग दिखाना। अब आग दिखाने से क्या मुराद है? यानी आग किसी चीज़ को जब हम दिखाते हैं तो क्या होता है? उस चीज़ को हम आग लगा रहे होते हैं। तो आग दिखाने से मुराद क्या होगा? किसी चीज़ को आग लगाना, और आग लगाने के रिज़ल्ट में क्या होगा? वो चीज़ जल जाएगी, यानी किसी चीज़ का जल जाना। आसमान में थगली लगाना। अब आसमान बहुत बुलंदी पर है, कोई भी चीज़ जो बुलंदी पर हो या कोई भी काम जो मुमकिन ना हो, आसान ना हो हल करना उसे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कोई तरकीब सोचते हैं ना, कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किसी तरीके से अब ये आफताब आन पड़ी है, ये काम करना है मुझे, तो मैं किस तरीके से इसे टैकल करूं। तो आप कोई शॉर्टकट देखते हैं, जिस तरह आपने मुहावरात का शॉर्टकट देखना है। तो आसमान में थगली लगाने से मुराद क्या होगा कि कोई चालाकी से, कोई फनकारी से, किसी ट्रिक के साथ आप किसी नामुमकिन काम को मुमकिन बना रहे हैं। तो आसमान में थगली लगाना यानी कमाल यारी ज़ाहिर करना, इससे मुराद होगा। आफताब लबे बाम होना। आफताब कहते हैं सूरज को, और लबे बाम होना यानी छत के किनारे पर होना, बालकनी पर होना, ऊपर होना। तो जनाब छत के ऊपर या आसमान जो सूरज है वो अगर किनारे पर है तो क्या होगा? उससे मुराद हम क्या लेंगे कि वो गरूब हो रहा है। सूरज क्या हो रहा है? गरूब हो रहा है, कि छत पर है, कोने पर है, छत के कोने पर है। तो इससे मुराद क्या होगा कि इंसान का, किसी भी जानदार का मरने के करीब होना। तो उसे हम कहते हैं आफताब लबे बाम होना, कि ये मरने के करीब है। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना से क्या मुराद होगा? अब गंगा जो है वो, गंगा से आप सब जानते हैं कि हमारी बरसग़ीर की तहज़ीब का हिस्सा रही है गंगा जमनी तहज़ीब, और गंगा जो है हिंदू मज़हब में बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो उल्टी गंगा कैसे होगी? गंगा का एक डायरेक्शन होती है, पानी जिस तरह दरिया का पानी एक सिमत में बहता है और बहता चला जाता है, तो जब उस पानी को आप उल्टी सिमत में बहाते हैं तो उसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। तो वो क्या होगा कि रिवाज के बरक्स काम करना, कोई आम रूटीन के बरक्स काम करना जब हो तो उसे हम कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। उश्किलें छोड़ना। उश्किलें छोड़ना यानी क्या होगा? अजीब अजीब बातें करना, अनोखी बात करना, तो शगुफ़े छोड़ना। बाग बाग होना। अब बाग होना क्या है? सब्ज़ा आप देखते हैं, बाग देखते हैं, कहीं भी आप खूबसूरत मनाज़र देखते हैं तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? आप देखकर खुश होते हैं, खुशी का एक तासुर पड़ता है। तो ये जो खुशी का तासुर पड़ना है ना, इसे कहते हैं बाग होना, यानी बहुत खुश होना। बेनुक्त सुनाना। बुरा भला कहना, बग़ैर तरतीब से विदाउट एडिटिंग कहे चले जाना। इसी तरह एक और है मुहावरा, पेट का हल्का होना। पेट का हल्का होना किसे कहा जाता है? वो शख्स जिसके पेट में कोई बात न ठहरती हो, यानी जो किसी भी बात को हज़म नहीं कर सकता, जो अपने अंदर बात को रख नहीं सकता, यानी फ़ौरन राज को अफशा कर देता है। फिर एक और मुहावरा है जनाब, अश्क बुलबुल। अब अश्क किसे कहते हैं? आंसू कहते हैं। और बुलबुल कौन है? छोटा सा परिंदा है। तो बुलबुल का हुजम देखें, बिल्कुल छोटा सा। तो अश्क बुलबुल से क्या मुराद होगी? फिर ये आप लोग खुद ही देख लें कि अश्क बुलबुल से क्या मुराद होगी। इस तरह कुछ और मिसालें हैं, जी चुराना, जुआ उतारना, और मिसाल है चुरका लगाना। तो इस तरह की मिसालें आप लोग तवज्जो से देखेंगे कलीद उर्दू से, और आपने टेक्निक को समझना है कि इन अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल किया गया है कि ये अपने लुग़वी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनसे क्या मुराद है? आप ये टेक्निक समझ लेते हैं तो आप आसानी से इसको हल कर लेते हैं।
اس ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ محاورات کے ساتھ آپ کس طرح آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں، سمارٹلی وے سے آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ تو اینڈ پہ میں ایک بار پھر اپنے لیکچر کو سمرائز کر دوں کہ آپ نے محاورات کو کلید اردو سے پڑھنا ہے یا فیروز اللغات سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ فیروز اللغات میں بھی محاورات کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور بہت ہی مشہور و معروف، اور بعض اوقات وہاں سے بھی محاورات لیے گئے ہیں۔ تو آپ نے اس کی ٹیکنیک کو سمجھنا ہے کہ کس طرح محاورات سے ان کے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ جو ہی آپ کو یہ ٹیکنیک سمجھ آ جاتی ہے تو آپ وہاں پیپر میں بیٹھ کر آسانی سے اپنے اس تجربے کو، اپنی اس ٹیکنیک کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔